Mark mo, no? Head to the safe zone. Kaya. Ay, shit. Oh, kala mo nakakampi ha. Squad is redeploying. Well, Naganbang ka tuloy. confirmed and we All I located the rest of know them. is pain, and now you will too. Nasaan yung dropper? Friendly loadout drops on the way. Dito. Binalikan yung baril niya. Marking the rest of that squad on your Nasa tag baba map. pa. Nandyan. Nasa taas na, nasa taas. Down. Isa. Patay na. Ay, ano? Let's revive Sa kanan. Rio. Friendly recon overhead. Dito pala sa loob eh. Nice! Gago ka. Kala ko May isa pa dyan. Ay, ako na. Team wipe na. Found some. team wipe mo. Oh. Ano yung gamit ko? Down. Team wipe ba yung kanina? Si Snoop Dogg. Ayun, down. Akyat ka lang ako. Wala kayo. Tara. Ayun, isa oh. Tangi. Hindi ako nakaano. Taas pa isa. Pa-drop. Hindi, may isa dito. Isa na lang pa. yan. Isa na lang. Get to the safe zone. Broken. Nice! Team wipe. Ang galing. Ang galing naman ng mga sniper. Yes, Nice. we made the top 25. Airstrike. May mortar na. Nag-mortar ako. Nice. Nagka- Ayun na. Bro, patay siya eh. Nice. Woo! Nope, yun lang. Nalayo yung ano. Aywa. Busin nyo na. Ay, may naka... Parang meron sa kaliwa. The Ayan, safe ayan. zone is Ayun, Ayan, dalawa. location. Get moving pronto. Ay, puta na laglag. Ayan. Nandiyan na yung kalaban sa baba. Pa. Lipad na tayo. Isa pa. Isa pa. Lipad na. Tara, bilis. Pero ang isa dito. UAV is exiting the area. Kabit siya. Longbow 3-1 is on station. Strike inbound. Pasok sa loob. Pasok. Hoy, likod. Safe zone. Hindi ka na kayo pasok sa loob. Pasok. Hoy, meron dito. Ayun na. Lumabas. Umakyat. Pupunta. Saan ka pupunta? Sa kanan ko. Down. Nandyan. Left side. Okay na. Patay na. Down. Nice! Last team, kalaban. Sa likod. Nasa Taas likod. natin. Nasa taas na. Ito. Tumawid yata isa eh. Dalawa. Dalawa isa Dalawa. na lang, loko. Woohoo! Amin to! Movement detected at this time. Amen! Area is clear. Amen! Sarap.
Ma-record mo ba yan, David? Oo, buong game. Upload ko mamaya. David. Si David pa. Amin to! Amin tong bundle eh. Umalis na kami, sawa na kami. Kapag sawa na yung bundle eh. Kaya binabalik-balik pa. Sayang, di counted. Ito counted. Oo. Ay, sa resurgence lang ba na ano?